बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो किसके बारे में है जी, जो 9th ओवरऑल सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके बारे में, और मोस्टली हमारा फोकस 9th की इंग्लिश पे है जो कि ओवरऑल चेंज हुई है 4 चैप्टर्स को छोड़ के। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की पूरी ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू box questions and exercise questions. So without any time wasting, let's start our lecture. Before start the lecture, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the box question. So the question number 1 is, how does quality education empower individuals? ये प्यारी तालीम अफराद को कैसे बाख्तियार बनाती है? empower का मतलब होता है बाख्तियार बनाना, individual मतलब अफराद को। आंसर में कहते हैं quality education empowers individuals by equipping them with knowledge, critical thinking and skills enabling personal growth, better opportunities and the ability to contribute meaningfully to the society. यहाँ पर क्या कहते हैं जी, म्यारी तालीम अफराद को इल्म, तनकीदी सोच और महारतों से लैस करके बाख्तियार बनाती है। जी तो बच्चों के बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स डज एजुकेशन प्रोवाइड दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी? कि एजुकेशन जो है वो कौन सी खास महारतें मुहैया करती है जो कि पॉवर्टी के साइकिल को ब्रेक करती है? आंसर में कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड्स लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स एनेबलिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड पॉवर्टी एस्केप। तालीम ख्वानगी, हिसाब, तनकीदी सोच और मुलाजमत से मुतल्लिक महारतें फराहम करती है जो बेहतर रोजगार, बाखबर फैसले और गुर्बत से निजात के रास्ते खोलती है। तो बेटा के क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज स्टेम स्टैंड फॉर? स्टेम जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? इसका कहते हैं एब्रिविएटेड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है कि आपने जस्ट बताना है कि इन चारों जो है वो लेटर्स का क्या मतलब है। एस मीन साइंस, T mean technology, E mean engineering, M mean mathematics. It represents an interdisciplinary approach to education and careers in these fields. अभी के क्वेश्चन नंबर 4 है कि what issues undermine the effectiveness of education system? जी तो बेटे इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि तलीमी निज़ाम की तसीर को कमजोर करने वाले मसाइल कौन से हैं, और वो मसाइल कौन से बेटे? इश्यूज अंडरमाइनिंग एजुकेशन सिस्टम, तलीमी मसाइल को जो है वो कमजोर करने वाले जो मसाइल हैं तलीम को, वो कौन से? इंक्लूड लैक ऑफ फंडिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर शॉर्टेज, इनइक्वालिटी, आउटडेटेड करिकुला एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स। तो बेटे यहाँ पर जो है वो उन्होंने कौन कौन से मसाइल बनाए कि तलीमी निज़ाम की तासीर को कम करने वाले जो मसाइल में फंड्स की कमी, नाकस बुनियादी ढांचा, अस्ताज़ा की किल्लत, अदम मसवात, फरसूदा नसाब और माशी समाजी रुकावटें वगैरह शामिल हैं। जी तो बेटा यहाँ तक हमारे बॉक्स क्वेश्चन थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो पहला सवाल है हमारा बेटे, हाउ हैज क्वालिटी एजुकेशन बीन डिफाइंड इन द टेक्स्ट? क्वालिटी एजुकेशन को किस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है? आंसर में कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन इज डिफाइंड एज इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। म्यारी तालीम को इल्म तनकीद सोच और महारतों से लैस करने के तौर पर बयान किया गया। लैस का मतलब होता है स्किलफुल पर्सन। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक अफराद को जो है वो इक्विप मीन के मुकम्मल जो है उसको स्किलफुल पर्सन बनाकर जो है हमारे सामने पेश करती है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में कि नेम 3 बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंशन्ड इन द एसे। किस ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन के कौन से 3 फायदे बयान किए गए हैं? वो फायदे कौन से? बेटर अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी रिडक्शन एंड फोस्टरिंग टॉलरेंस। जी तो बेटे यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज का मतलब बेहतर मौके, गुर्बत को कम करना एंड फोस्टरिंग टॉलरेंस मतलब रवादारी को फरोग देना। अगर बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका मतलब क्या होता है कि तलीम अदम मसवात को कि व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री, कि क्यों जो है वो कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अदम मसवात के लिए।
تو یہاں پر کوشچن نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ بوسٹ پروڈکٹیوٹی انوویشن اینڈ لانگ ٹرم اکنامک گروتھ. انسانی سرمایہ کی ترقی پیداواری جدت اور طویل مدتی معاشی ترقی کو کیا کرتی ہے؟ بڑھاتی ہے. اب کوشچن نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ ڈسکرائب دا رول آف ایجوکیشن ان ریڈیوسنگ انیکوالٹی اینڈ پاورٹی. کہ ایجوکیشن کا رول بیان کرے جس میں وہ عدم مساوات اور پاورٹی کو ختم کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. Education reduces inequality and poverty by providing skills for better jobs and informed decision making. کہ اچھے جاب مہیا کر کے اور اچھے فیصلے کر کے جو ہے وہ غربت کو اور عدم مساوات کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر کوشچن نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن پروموٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹالرنس. کہ کوالٹی ایجوکیشن کس طرح سے سمجھ کو یا ایک ٹالرنس کو برداشت کو بڑھاتی ہے، ان کو جو ہے نا پروموٹ کرتی ہے. اٹ پروموٹ انڈرسٹینڈنگ and tolerance by exposing individuals to diverse perspectives and cultures. یہ مختلف نظریات ثقافتوں سے روشناس کرواتی ہے جو کہتے ہیں کہ رواداری کو ٹولرنس کو بڑھاتی ہے. جی تو بیٹے اگر کوشچن نمبر 6 میں کہتے ہیں ہاؤ ڈز ٹیچنگ انٹرپرینورشپ ان اسکول پروموٹ اکنامک گروتھ. ٹیچنگ انٹرپرینورشپ اسکول میں کس طرح سے اکنامک گروتھ کو پروموٹ کرتی ہے؟ ٹیچنگ انٹرپرینورشپ انکریجز انوویشن، جاب کریشن اینڈ اکنامک گروتھ. جی تو بیٹے کوشچن نمبر 7 میں کہتے ہیں وائی اسٹیم ایجوکیشن امپورٹنٹ فار ڈرائیونگ انوویشن. کہ اسٹیم جو ہے وہ کیوں ضروری ہے ڈرائیونگ انوویشن کے لیے؟ تو اسٹیم ایجوکیشن ڈرائیوز انوویشن بائی ڈیولپنگ پرابلم سالونگ اینڈ ٹیکنیکل اسکلز. آگے کوشچن نمبر 8 میں کہتے ہیں کین یو تھنک آف اینی ویز ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان یور اون اسکول اور کمیونٹی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن ہمارے اسکول میں ہماری کمیونٹی میں بہتر ویز لا سکتی ہے کسی چیز کو بہتر بنانے میں. امپروو کوالٹی بائی اپڈیٹنگ کریکولا کو اپڈیٹ کر کے، ٹریننگ ٹیچرز کو ٹریننگ دے کر، اینڈ پرووائڈنگ بیٹر ریسورسز، اور ان کو اچھے بہتر جو ہے وہ ذرائع مہیا کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو ان کویشچنز کی سمجھ آئی ہوگی، اور بہت ہی شارٹ فارم میں یہ کویشچنز آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ رکھے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی کے سامنے نہ کرنا پڑے. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ.